السلام علیکم۔ میری کہانی سننے والے لسنرز اینڈ ریڈرز آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پر امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں آباد ہوں گے، آپ لوگ خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر آپ سب سن رہے ہیں نمل، نمرہ احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت ناول زمر اور فارس قاضی کی کہانی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی سر۔ آئیے خاور صاحب، اور ذرا وضاحت کیجیے کہ آپ جیسے ایکسپرٹ میری بیوی کا ایک لیپ ٹاپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکا؟ خاور نے ذرا کی ذرا جواہرات کو دیکھا اور پھر اورنگزیب کو۔ دو ناخداؤں کا ہونا بھی عذاب تھا۔ سر میں نے کوشش کی مگر مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ کہیں تو کسی پروفیشنل کے پاس لے جاؤں یا آفس سے کسی کو بلا کر۔ جواہرات تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میرے لیپ ٹاپ میں ہماری کمپنی کے کتنے خفیہ ڈاکومنٹس ہیں معلوم ہے تمہیں؟ میں کیسے اسے کسی دوسرے کے حوالے کر سکتی ہوں؟ میری بیوی کو یہی خوش فہمی ہے کہ میں کسی اور کو لیپ ٹاپ نہیں دے سکتا، جبکہ میں دے سکتا ہوں۔ میری، انہوں نے خشمی کی نگاہیں دونوں پہ ڈال کے میری کو آواز دی۔ جواہرات نے مضطرب سی ہو کر خاور کو دیکھا اور خاور نے ذرا سی پریشانی سے اورنگزیب کو۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ اورنگزیب یہ نہیں کرے گا، مگر سر، اورنگزیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا۔ میری سامنے آئی تو انہوں نے اسے صرف اشارہ کیا۔ وہ پہلے سے مطلع کر دی گئی تھی، تو سر کو خم دیتی باہر نکل گئی۔ جواہرات گویا سلگ کر واپس باہر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر شدید اضطراب پھیلا تھا۔ یہ آدمی ناقابل برداشت تھا، شدید ناقابل برداشت۔ دل بری ٹھہر، زبان خلق کھلوانے کا نام، اب نہیں لیتے پریرو زلف بکھرانے کا نام۔ انیکسی کے اندر چھوٹا سا لیونگ روم تھا جس میں ٹی وی چل رہا تھا اور سامنے بیٹھی حنین چینل بدل رہی تھی۔ اس نے ماتھے والے بل چھوڑ کر باقی پونی میں باندھ رکھے تھے اور ذرا بے چین سی لگ رہی تھی۔ ندرت اور فارس خاموش سے بیٹھے تھے۔ تم نے اورنگزیب انکل کی طرف نہیں جانا؟ انہوں نے بلایا جو تھا۔ ندرت نے اسے پکارا۔ ان کی نوکرانی نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا، جب بلانا ہوگا خود بلا لیں گے۔ اچھا، اٹھ کر ہمارے لیے چائے تو بنا دو، کوئی کام نہیں کرتی تم؟ امی، آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ ہاں نہ تم باہر چلی جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ ریموٹ رکھ کر برا سا منہ بناتی اٹھ گئی۔ فارس خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ ندرت نے پھر پکارا۔ وارث ماموں کے پاس، وہ کال سننے باہر گئے تھے، وہیں رہ گئے۔ وہ داخلی دروازے سے باہر نکل آئی اور دروازہ ذرا سا کھلا چھوڑ دیا، پھر باہر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کان لگا کر سننے لگی۔ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ جی کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ فارس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسا ہے فارس کہ سلیم بھائی نے اپنی بیٹی زرتاشا کے لیے اشاروں کنایوں میں بات کی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بات شروع کروں؟ وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور بڑی آنچ سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، کیا زرتاشا ہی ہے خاندان میں واحد لڑکی؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا تم بتاؤ، جہاں کہو گے میں رشتہ لے کر چلی جاؤں گی۔ حنین چہرہ دروازے پہ جھکائے لب شرارت سے دبائے سن رہی تھی۔ فارس چند لمحے ندرت کو دیکھتا رہا۔ آپ کی نند، اس کا بھی تو ابھی کہیں رشتہ نہیں ہوا، بہت ہی کوئی سرسری انداز میں کہا۔ ندرت چونکی، پھر آنکھوں میں خوشگواری ابری۔ ہاں اس کا بھی، پھر رک گئی، آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ فارس نے غور سے ان کے تاثرات دیکھے۔ میں اس کے قابل نہیں یا وہ میرے؟ نہیں، اصل میں میری ساس، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گی۔ نہیں مانتی تو نہ مانے، ایک دفعہ بات کر لیجئے گا بس۔ اس کے تاثرات ذرا سخت ہو گئے۔ ندرت نے جلدی سے بات سنبھالی۔ نہیں، میں پوری کوشش کروں گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس کا ایک اور رشتہ بھی آیا ہوا ہے آج کل، میں پھر اسی ہفتے جا کر بات کرتی ہوں۔ اور باہر دل پہ ہاتھ رکھے کھڑی حنین حیران، خوش، ایکسائٹمنٹ غرض ہر جذبے سے گزر رہی تھی۔ تب ہی کسی نے اس کو کان سے پکڑ کر دوسری طرف کھینچا۔ وہ گڑبڑا کر گھومی۔ وارث سامنے کھڑا تھا۔ ماموں، میں آپ کی طرف ہی آ رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ کنسوئیاں لینے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اس نے حنین کا فکرہ مکمل کیا۔ وہ ابھی تک کان رگڑ رہی تھی۔ جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ آپ کدھر رہ گئے تھے گرمی میں، اتنی دیر سے کھڑے ہیں؟ وہ گاڑی ہٹا کر اپنے سامنے کھڑا کر رہا تھا۔ اس نے فارس کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ حنین کا کان رگڑتا ہاتھ رکا، آنکھوں میں کچھ چمکا۔ اس نے وارث کے ہاتھ سے چابی جھپٹی اور گاڑی کی طرف بھاگی۔
جلدی سے دروازہ کھولا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اور ڈیش بورڈ کے خانے کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وارث ذرا سا حیران اس طرف آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ جب ماموں ہمیں پک کرنے آئے تھے تو مجھے دیکھ کر جلدی سے کچھ اس میں ڈالا تھا، مل گیا، بلکہ مل گئی۔ سیاہ مخملی ڈبی ہاتھ میں لیے حنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور پرجوش سی ہو کر ڈبی کھولی۔ او گوڈ! کٹو، واپس رکھو فوراً، یہ فارس کی پرسنل چیزیں ہیں۔ دیکھنے تو دیں۔ وارث نے ہاتھ بڑھا کر ڈبی لینی چاہی مگر اس نے ہاتھ دور کر لیا۔ ڈبی کھل چکی تھی اور وہ جو ٹوپس یا انگوٹھی کی توقع کر رہی تھی خود بھی ٹھہر سی گئی۔ سیاہ مخمل پہ ہیرے کی ننھی سی لونگ تھی، بالکل مونگ کی دال کے دانے جتنی۔ واپس رکھو اسے، دروازے کے ساتھ کھڑے وارث نے اب سختی سے کہا تو اس نے ڈبی بند کر کے احتیاط سے واپس رکھ دی، پھر خود بھی باہر نکل آئی۔ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک۔ یہ نوز پن، نوک کی لونگ تھی، فارس نے لی ہوگی کسی کے لیے، اب مت چھیڑنا اسے۔ ہاں مجھے پتا ہے کس کے لیے، میری پھوپھو ناک کی لونگ پہنتی ہیں۔ وارث کی آنکھوں میں ناگواری اتری، بے اختیار ادھر ادھر دیکھا۔ عقل کی طرح ہے تمہاری، دوبارہ یہ بات مت کرنا۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ میری بات سنو غور سے۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا، مجھے بھی پتا ہے کہ تمہاری پھوپھو ناک میں لونگ پہنتی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم اندر سے کیا سن کر آ رہی ہو۔ فارس نے پہلا مشورہ مجھ سے کیا تھا۔ یہ باتیں حنین ہمارے خاندانوں میں پسند نہیں کی جاتی۔ 1.5-2 سال پہلے تک وہ اس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے۔ اگر اس نے تب یہ بات نہیں کی تو اس لیے کہ خاندان میں یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ان کا کوئی افیئر رہا ہے۔ اب یہ والی بات، سختی سے ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیا، یہ کسی کے سامنے نہیں دہرانی تم نے، ندرت آپا کے سامنے بھی نہیں۔ اچھا، حنین نے منہ بنا کر گردن پھیر لی۔ سارے ایڈونچر کا ان احتیاط پسند ماموں نے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تب ہی میری NGO اس طرف آتی دکھائی دی۔ حنین بے اختیار سیدھی ہوئی۔ کارتر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ حنین سر ہلا کر جانے لگی تو وارث کار لوک کر کے آگے آیا۔ ٹھہرو، اکیلی مت جاؤ، میں ساتھ آ رہا ہوں۔ اس کے چہرے پہ کافی سختی سمٹ آئی تھی۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پسے زندہ، کبھی رسوا سرے بازار۔ ہاشم کے کمرے کی کھڑکی کا رخ انیکسی کی طرف تھا، اس لیے وہاں سے یہ منظر صاف نظر آتا تھا۔ ہاشم ایک سرسری نظر ان پہ ڈال کے پلٹا، سامنے بیڈ پہ کھلا بیگ رکھا تھا اور شیرین الماری سے ہینگر نکال کر ڈھیر کر رہی تھی۔ وہ بھنچے ہوئے ابرو کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ کچھ عرصے سے تمہارے انگلینڈ کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے؟ ہینگر سے شرٹ اتارتے شیرین کے ہاتھ تھمے، پھر اسے کھینچ کر اتارا، 3 تہیں لگائیں، بیگ میں رکھا اور سنہری بال کان کے پیچھے اڑستی سیدھی ہوئی۔ مسز کاردار نے پیشکش کی تھی اور وہاں میری خالہ بھی رہتی ہے۔ اچھا ہے، اس بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تمہارے پاس وقت ہوتا تو ہم ایک فیملی کی طرح جاتے۔ کوئی بات نہیں، تم شاید میرے بغیر وہاں زیادہ خوش رہتی ہو۔ وہ تلخی سے کہتا آنکھیں سکیڑ کر اسے کپڑے طے کرتے دیکھ رہا تھا۔ تم جھگڑے کے موڈ میں ہو، اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ڈریسر سے ایک ڈبہ اٹھایا اور اس میں چیزیں بھرنے لگی۔ جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں جا کر بھی تم نے میری بیٹی ملازموں پہ چھوڑ دینی ہے۔ اس کا بخار پچھلے ہفتے ٹھیک ہوا ہے، مگر شہری تمہارے پاس نہ ادھر اس کے لیے وقت ہوتا ہے نہ ادھر ہوگا۔ تم وقت نکالنا شروع کرو، میں پیر بھی کروں گی۔ وہ لپسٹکس اٹھا کر ڈبے میں ڈال رہی تھی۔ ہاشم تلخی سے سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پہ ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، وہ نرسری تھی اور ادھر کاٹ کے ساتھ ایک ملازمہ کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں افسوس ابھرا، پلٹ کر ایک ملامتی نظر اپنے کمرے پہ ڈالی اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ بیچ سیڑھیوں کے وہ رک گیا، ابرو بھینچ کے، پھر تیزی سے آخری زینے تک آیا۔ تمہارا بھائی ملا تھا مجھے پچھلے سال، کہہ رہا تھا جب بھی کمپیوٹر خراب ہوتا ہے وہ تمہیں کال کرتا ہے۔ اورنگزیب صوفے پر براجمان کہہ رہے تھے۔ سامنے والے صوفے کے کنارے حنین ٹکی بیٹھی تھی اور بار بار کبھی ساتھ کھڑے وارث کو دیکھتی، کبھی کھڑکی کے ساتھ موجود خود کو سلگتی نظروں سے گھورتی جواہرات کو۔ بھائی کمپیوٹرز میں اچھا نہیں ہے اس لیے، وہ ذرا تذبذب سے بولی، پھر دوبارہ جواہرات کو دیکھا۔ جواہرات اب سینے پہ بازو لپیٹے تندہی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عام حالات میں پورے اعتماد رہنے والی حنین گڑبڑا رہی تھی۔ ہاشم بمشکل ضبط کر کے وہیں کھڑا رہا۔ یہ لیپ ٹاپ، اورنگزیب نے میز کی طرف اشارہ کیا، چل نہیں رہا۔ ویسے تو میں کسی کو بھی بلا لیتا مگر تمہارا امتحان بھی آج لے لیتے ہیں۔ حنین نے ایک نظر وارث کو دیکھا جس پہ اورنگزیب نے دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اور پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھا، اسے کھولا، آن کیا۔ اب وہ جواہرات کو دانستہ طور پر نہ دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔
اسکرین پر کچھ حرف لکھے آ رہے تھے۔ حنین نے چند کیز دبائی، پھر نگاہ اٹھائی تو آخری سیڑھی پہ کھڑا ہاشم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، بالکل سانس روکے، مضطرب۔ کاردارز کے چہروں کی تاب لانا مشکل تھا۔ وہ سر جھکا کر اسکرین کو دیکھنے لگی، چند بٹن مزید دبائے، سسٹم چلنے لگا۔ غالباً یہ آن ہو گیا ہے۔ تو پھر حنین، کیا مسئلہ تھا اس میں؟ اورنگزیب نے ایک ہی استہزائیہ مسکراہٹ سے بی بی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حنین نے چہرہ اٹھایا، ہاشم سے نظر ملی۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ ہوں، کچھ منفی مت بتانا۔ اس نے اورنگزیب کو دیکھا۔ وہ منتظر تھے، وہ کسی فیملی وار کے درمیان پھنس گئی تھی۔ نارمل حالات میں اسے 1 منٹ، وہ نارمل نہیں تھی، وہ حنین تھی۔ اس نے تن کر گردن سیدھی کی، لیپ ٹاپ کا رخ ان کی طرف پھیر کر اسے میز پہ رکھا اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اسٹارٹ اپ کا مسئلہ بھی خود ساختہ تھا۔ شاید آپ نے یا کسی اور نے معصومیت سے مسز کاردار کی آنکھوں میں دیکھا، کوئی شرارت کی تھی اس کے ساتھ۔ گردن اورنگزیب کی طرف موڑ لی، مسکرائی، وہ بھی سر کو خم دے کر ہلکا سا مسکرائے۔ ہاشم نے اف کراہ کر آنکھیں بند کی۔ یہ بچے بھی نہ، میں اس فیور کو یاد رکھوں گا، اورنگزیب نے بلند آواز میں کہا تھا۔ حنین اور وارث جانے کے لیے مڑے۔ کیا کھانا کھا کر نہیں جاؤ گی؟ جواہرات ذرا مسکرا کر سرد آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ہم جلدی میں ہیں۔ وارث نے اسے اشارہ کیا۔ بہت عرصے سے تم نے مجھے موویز کی فہرست نہیں بھیجی، اورنگزیب نے اسی سخت اور باروب لہجے میں پوچھا تھا۔ شاید ان کا سب سے نرم انداز یہی تھا۔ حنین نے بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ میں اب موویز نہیں دیکھتی، وہ 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے اور پھر دل کرتا ہے بالکل اس جیسی مووی اور بھی دیکھی جائے، مگر ویسی مووی نہیں ملتی، سو میں اب امریکی ٹی وی شوز دیکھتی ہوں، لمبے لمبے سیزنز، بار بار کی انجوائمنٹ۔ یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے کہی، پھر خدا حافظ کہہ کر وہ نکل آئے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وارث نے ایک خاموش مگر گہری نظر ہاشم پہ ضرور ڈالی تھی۔ میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، کاردارز سے فاصلہ رکھنا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ سبزہ زار عبور کر رہے تھے جب اس نے کہا۔ حنین نے الٹا تعجب سے اسے دیکھا۔ میں تو 2 سال سے ان کے گھر بھی نہیں آئی۔ کاردار صاحب کو آخری میل سال پہلے کی تھی شاید، یہی بھجواتے ہیں ہر ماہ باسکٹ۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا بزنس کیا ہے۔ باسکٹ؟ اس سوال پر حنین دل کھول کر ہنسی۔ ہاشم بھائی کی بیٹی 6 مئی کو پیدا ہوئی تھی، سو ہر ماہ کی 6 تاریخ کو چاکلیٹس اور برانڈیڈ سویٹس سے بھری باسکٹ سب رشتہ داروں کے گھر آتی ہے کہ بھئی اب سونیا اتنے ماہ کی ہو گئی ہے، اب اتنے کی۔ جب تک وہ 2 سال کی نہیں ہو جائے گی یہ ہوتا رہے گا۔ امیروں کے چونچلے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ہاشم نے کھڑکی سے ان کو جاتے دیکھا، آنکھوں میں گہری سوچ تھی، مگر پھر باپ کی آواز نے چونکا دیا۔ ہاشم، مجھے ڈرافٹ نکال کر دو تاکہ میں پیپرز بنواؤں، اور یہ کام تمہاری ناقابل اعتبار ماں کے جانے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ ہاشم کے ابرو تن گئے۔ خاور کو جانے کا اشارہ کیا، وہ چلا گیا تو وہ سامنے آیا، صوفے پہ براجمان باپ کے بالکل سامنے۔ میری ماں کو ملازموں کے سامنے بے عزت مت کیا کریں۔ وہ کھڑے ہوئے، ایک خوشمگی نگاہ اس پہ ڈالی اور دوسری جواہرات پہ جس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، آنکھوں میں مسرت چمکی۔ جو کہا ہے وہ کرو، مجھے مت سمجھایا کرو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کا دروازہ بند ہوتے ہی جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی۔ کیا تم نے دیکھا وہ ہمیشہ کس حد تک سے ملازموں کے سامنے؟ ممی، میرے سامنے میرے باپ کے خلاف بات مت کیا کیجیے۔ جواہرات رک گئی، نگاہیں ایک ٹک ہاشم کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ آئندہ آپ ان سے غلط بیانی نہیں کریں گی۔ زمین نہیں بیچنی تو مجھے بتائیں۔ ہاشم ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہے، خود غلط قسم کے اقدامات مت کیا کریں۔ جواہرات نے اس کو دیکھتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی۔ ہاشم ایک طرف سے گزر کر باہر نکل گیا۔ برآمدے کے اونچے ستونوں کے ساتھ قابض چوکس مؤدب کھڑا تھا۔ وہ برہمی سے کہتا اس کے سامنے آیا، تم میری ماں کے لیے کام نہیں کرتے، میرے باپ کے لیے بھی کام نہیں کرتے، تم میرے لیے کام کرتے ہو۔ آئندہ ان دونوں کا کوئی بھی ایسا حکم مت ماننا جو ان کے درمیان کسی جھگڑے کا سبب بنے۔ کیا میں دہراؤں یا تم سمجھ گئے ہو؟ خاور نے سر جھکا لیا۔ سوری سر، مسز کاردار نے مجھے دھمکی۔ اوکے، میں احتیاط کروں گا۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر گردن موڑی۔ یہاں سے انیکسی نہیں نظر آتی تھی، وہ پچھلی طرف تھی، مگر اسے کچھ اندیکھا نظر آیا تھا۔ یہ آدمی فارس کا بھائی وارث قاضی، اس پہ نظر رکھو۔ خاور، فون ٹیپ کرو، آفس بک کرو، جو بھی کرو۔ میں نے سنا ہے یہ پیٹرولیم درآمدات کی ڈیلنگز کی رپورٹ تیار کر رہا ہے۔ بظاہر کوئی خطرے کی بھی بات نہیں ہے، مگر جس طرح یہ مجھے دیکھ رہا تھا ابھی، سمجھ گئے ہو نا؟ اس کا کندھا تھپ تھپا کر پوچھا۔ خاور نے اسبات میں گردن ہلائی۔ گڈ۔
हाशिम वापस मुड़ गया और कारदार कसरे पर उतरती नीली शाम आहिस्ता आहिस्ता स्याही में बदलती रही। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है। मैं मस्जूद व मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। जुल्फ़कार यूसुफ के घर का लाउंज आज ज्यादा ही पुरौनक लग रहा था। जुमर रात उनके पास ठहरने को आई थी। नुदरत खुशी खुशी स्टोर से साफ तौलिए और लिहाफ वगैरह निकाल रही थी। हुनैन अलबत्ता कदरे मुज़मिहिल सी जुमर के सामने वाले सोफे पर पैर ऊपर करके बैठी थी। जुमर ने बहुत दफ़ा सोचती नज़रों से उसे देखा, फिर खामोश रही। हनैन का चेहरा स्कूल से आते साथ ही ऐसा था, जिस बात को वो इतने दिनों से नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, वो आज ज़्यादा भयानक तरीके से सामने आ गई थी। उसकी इस बदतमीज़, मग़रूर और नालायक क्लास फेलो सबरीना जावेद की वालिदा यास्मीन जावेद, जो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी थी, ने आज ऑफिस में बुलाया था। आपने 9th में बहुत टॉप किया था हनैन, क्योंकि आपके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। जी मैम। उसने मुख्तात नज़रों से उनका चेहरा देखा। वो कुर्सी पे बहुत तमकनत और रौब से बैठी उसे देख रही थी। और सबरीना काफ़ी दिन से आपसे नोट्स मांग रही है। ना नोट्स आपने दिए, ना ही इसकी प्रैक्टिकल नोटबुक बना कर दी। मैम, वो नोट्स मैं लेक्चर के दौरान लेती हूँ। अंग्रेज़ी के ख़त, मज़मून वगैरह मैं जिन किताबों से तैयार करती हूँ, वो मेरे भाई और फूफो की पुरानी किताबें हैं। वो मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ? और मैं इसको क्यों नोटबुक बना कर दूँ? आपको पता है 9th का बोर्ड टॉप तब मैटर करेगा जब आप 10वीं में भी टॉप करेंगी। मिलाकर रिजल्ट आएगा ना। तो आप सबरीना की मदद किया करें। अगर नहीं करेंगी तो इस बात को ज़हन में रखिएगा कि वाइस प्रिंसिपल चाहे आपका दाखिला भी ना भेजे, चाहे तो ऐसे कमेंट्स लिखकर स्कूल से खारिज कर दे कि अगले 3 साल तक कोई स्कूल एडमिशन देने का अहल ना रहे। मंडे तक सबरीना की नोटबुक तैयार होनी चाहिए। आप जा सकती हैं। और वो बेबसी, गुस्सा, यहाँ तक कि डर हर जज्बे में घिरी वापस आई और तब से ऐसे ही थी। अम्मी, मेरे ब्राउन जूते नहीं मिल रहे, लुंडे वाले। सेम को फूफो की मौजूदगी में ताज़ा ताज़ा खरीदे जूतों को दिखाने की जल्दी थी, इसलिए काफ़ी देर से आवाज़ें लगा रहा था। हुनैन चौंकी, फिर उठकर अंदर गई जहाँ वो अलमारी खोले खड़ा था और उसे ज़ोर की चुटकी काटी। कितनी दफ़ा अम्मी ने बताया है, लुंडा नहीं कहते, एल शॉप कहते हैं। अच्छा। और फिर हलक फाड़ कर चिल्लाया, अम्मी, अम्मी, मेरे एल शॉप वाले जूते नहीं मिल रहे जो लुंडे से लिए थे। उफ! वो कराह कर बाहर निकल आई। जुमर बामुश्किल मुस्कुराहट रोक कर बैठी थी। हुनैन फीका सा मुस्कुराई। बाहर हवा है, ऊपर टेरेस पे बैठते हैं। जुमर उठ खड़ी हुई। सीम जूते ढूंढकर फौरन बाहर आया और आंखें फैलाए ताज्जुब से उसे देखा। फूफो, इस वक्त बाहर नहीं जाइएगा। हमारे लॉन का दरख्त टेरेस तक जाता है, इस पे जिन होते हैं। जुमर ने गहरी सांस ली। जिन्नात, जिनके बारे में सुनाने को हर शख्स के पास एक कहानी जरूर होती है। और पता है फूफो, मेरे दोस्त के घर के करीब एक कब्रिस्तान है जहाँ सीमपुर जोश सा सुनाने लगा। वो इस उम्र में दाखिल हो गया था जब बच्चे स्कूल से आकर मेरी टीचर और मेरा दोस्त के इकबाल जरी सारा वक्त सुनाते हैं। जुमर ने नरमी से उसके माथे से बाल हटाए। मैं तुम्हें इससे बेहतर कहानी सुनाती हूँ, मगर पहले ऊपर चलो। सीम की परेशानी नजरअंदाज करके वो ऊपर आ गए। हुनैन भी बुझी बुझी सी उनके साथ थी। ऊपर वाला पोर्शन किसी दूसरी फैमिली ने किराए पे ले रखा था। अलबत्ता टेरेस की तरफ बैरूनी लोहे का सीना जाता था और वहाँ पे लोग भी बैठ जाया करते थे कभी कभार। बागीचे का दरख्त टेरेस के एक हिस्से पे घना छाया करता था। वो दरख्त से दूर वस्त में बिछी कुर्सियों पे जा बैठे तो उसामा यूसुफ खान जन्नात से डरता है। सीम को बाजू के हल्के में लेकर अपने साथ बिठाए वो की नखियों से सामने बैठी हुनैन को देखते हुए बोली। सीम ने तज़बज़ब से इस बात में सर हिलाया। वो डरावने होते हैं ना, और ये तो तुम्हें पता है कि इंसान फरिश्तों और जिन्नों से ज़्यादा अशरफ है, यानी कि ज़्यादा नोबल है। मुझे पता है। उसने दीनियात में पढ़ रखा था अशरफुल मखलूक़ात। तो इंसान ज़्यादा नोबल इसलिए होते हैं क्योंकि हम वो भी कर सकते हैं जो जिन नहीं कर सकते। जिन गायब हो सकते हैं पुप्पो, हाँ, और हमें छुपने के लिए गायब होने की भी ज़रूरत नहीं। आराम से परेशानी और अंदर का खौफ दूसरों से छुपाकर खुद को नॉर्मल ज़ाहिर कर लेते हैं। सुमन ने की नखियों से देखा। हुनैन चौंकी थी, मगर वो उड़ भी सकते हैं। सीम को जिनों की तहकीर पसंद नहीं आ रही थी। और हमें ऊपर जाने के लिए पैरों की ज़रूरत नहीं। हमारा किरदार हमें बुलंद करता है। हम ज़्यादा मजबूत हैं क्योंकि हम अपनी फैमिली का मुश्किल और परेशानी में हाथ थामते हैं। मगर सीम ज़रा की ज़रा दरख्त को देखकर खामोश हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था, मगर जुमर उसे समझा भी नहीं रही थी। मैं तुम्हारे दोस्त से ज़्यादा अच्छी जिनों की कहानी सुनाती हूँ तुम्हें।
वसीम को मुखातिब करके उसके बाल सहलाती कह रही थी। हुनैन भी ज़रा आगे होकर गौर से सुनने लगी। सदियों से जिन आसमानों का सफ़र करते फरिश्तों की बातें सुना करते थे, फिर एक दिन अचानक उन्होंने आसमानों को टटोला तो उसे सख्त पाया। वो कान लगाने गए तो इन पे शोले बरसने लगे। वो इस वक्त नहीं जानते थे कि उनके रब ने इंसान के साथ नेकी का इरादा किया है या बुराई का। तो वो ज़मीन में फैल गए ताकि खबर लें कि क्या गैर मामूली वाक़ई पेश आ रहा है, जो आसमान पे इतने पहरे लग गए हैं। कहते हुए उसने आसमान को देखा। वो तारीक था, चांद के बगैर सिर्फ तारों से ढका, पुरस्रार, खामोश और गहरा। फैलते फैलते इनमें से कुछ वादिये नहला पे जा पहुंचे। वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो कुरान उतर रहा था। नमाज को कुरान जब उन्होंने सुना तो उनके दिल बदल गए। वो फौरन अपनी कौम, अपने खानदानों की तरफ पलटे और उनको बताया कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो रहनुमाई देता है। तसीम यूसुफ, तुम्हारे दोस्त का दोस्त जो भी कहे, मुझे तो कुरान में जिन्नात का जिक्र बहुत प्यार से ये बयान किया मिला है। मुझे तो वो बहुत नोबल लगे। उन्होंने सच्चाई जान ली तो उसे छुपाया नहीं, अपने लोगों में वापस जाकर उन तक हक पहुंचाया। ये तो इंसानों की अच्छाई है ना, सच के लिए स्टैंड लेना। क्या आप भी तुम जिनों से डरते हो? सीम, जो बिल्कुल मसहूर होकर सुन रहा था, इस रफ्तार पे चौंका, जरा से शाने गिराए। नहीं तो जिनों से ना डरा करो वसीम। एटम बम ना उन्होंने बनाए थे ना बरसाए थे। इंसान ज्यादा खतरनाक होता है। हुनैन एक टिक मबहूत सी सुन रही थी। जुमर अब सीम को नीचे से कुछ लाने के लिए भेज रही थी। जब वो चला गया तो उसने जुमर को अपनी तरफ रुख करते देखा। अब वो वक्त आ गया है कि तुम डरना छोड़ दो हन्ना। इंसान को इंसान बनने के लिए बहादुर बनना होता है। नरमी से मुस्कुरा कर कहा। तारीक रात, घना दरख्त, टेरस की तन्हाई, हुनैन के अंदेशे, खौफ, सब उसकी आंखों की नरमी में ज़ाइल होता गया। जुमर नहीं पूछेगी, ये तो तय था। सिर्फ सवाल का एतमाद देकर फैसला दूसरे पे छोड़ देगी। हुनैन उठी और सीम की जगह पे उसके करीब आ बैठी। अब सर झुकाकर उंगलियां मरोड़ते हुए बात का आगाज करना चाहा, मगर अल्फाज हलक में फंस गए। जुमर ने गौर से उसका झुका चेहरा देखा। मैं एक बहुत पुरएतमाद लड़की को जानती हूँ, जो हर बात का तुरंत जवाब देकर सबको हंसा देती है। आज क्या वो घर पे नहीं है? मैं जब से आई हूँ मुझे नजर नहीं आई। हुनैन हल्का सा हंसती, सर उठाया, हंसी सिमटी, आंखों में इस्तराब उभरा। अलीशा कहती है मेरी अमेरिकन दोस्त को कि मसलों के दो हल होते हैं, या खुद में हिम्मत तलाश करो या ज्यादा हिम्मत वाले को। और मेरी क्लास फेलो सबरीना, पहला कदम मुश्किल होता है, फिर अगले कदम तो खुद ब खुद उठने लग जाते हैं, जैसे बरसों की आदत हो। सारी बात सुनकर जुमर ने संजीदगी से कहा, पहली बात, तुम्हें स्कूल में बुली किया जा रहा है, बल्कि यह हैरेसमेंट है और ये जुर्म है हन्ना। कभी भी जिंदगी में जुल्म के ऊपर खामोश नहीं रहना, ओके? हुनैन ने फौरन इस बात में गर्दन हिलाई। दूसरी बात, ये मसला तो मैं 2 दिन में हल कर सकती हूँ। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके बाद वो टीचर दोबारा तुम्हें धमकाने की जरूरत नहीं कर सकेगी। वाकई? हुनैन की आंखों में हैरत, खुशी, गर्ज, हर मस्बत जज्बा चमकने लगा। हाँ, तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। हुनैन का चेहरा गोया दमकने लगा। अल्फाज दुनिया बनाते हैं, अल्फाज दुनिया बखेरते हैं। सिर्फ अल्फाज ने ही इसे इतना मुतमिन कर दिया था। वो पुरसकून सी होकर बैठ गई, फिर जल्दी से सीधी हुई। ओह, अम्मी ने ट्राइफल बना कर रखा था फ्रिज में। आइए नीचे चलते हैं, वरना मोटा आलू सब खा जाएगा। जुमर हल्का सा हंसती, मगर वो नीचे नहीं गई। उसने हन्ना के जाने का इंतजार किया। साथ ही चेहरे का पुरसकून तासुर गायब हुआ। उसकी जगह मुस्तरिब सोचने ले ली। उसने मोबाइल निकाला, फोन बुक ऊपर नीचे की, एक नंबर पे रुकी। उसने चौथी घंटी पे उठा लिया था। फारिस, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो जिम से आ रहा था, सांस अभी तक फूला हुआ था। नहीं मैम, बताइए। मेरी एक फ्रेंड का केस है, मुकाबिल एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। तारीख रात में सरगोशी नुमा आवाज में वो कह रही थी, और वह खातून हाथ नहीं आ रही, तो उनको डील करने का कोई प्लान है आपके पास? जुमर ने गहरी सांस ली। नीचे से हुनैन और उसामा के भी किस बात पर लड़ने की आवाज आ रही थी। वो समात की हद से दूर थे। नहीं,
لیکن اگر میں یہ اس فرینڈ کو ابھی کہہ دیتی تو وہ کبھی دوبارہ اپنا مسئلہ لے کر میرے پاس نہیں آئے گی۔ سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اوکے، آپ ان خاتون کا کوئی نمبر پتہ وغیرہ دے دیں، ان کی بیک گراؤنڈ فائل تیار کر کے آپ کو بھجوا دوں گا۔ کچھ تو مل جائے گا ان کے خلاف استعمال کرنے کو۔ تھینک یو سو مچ فارس، بس یہ ہمارے درمیان رہے۔ ٹھیک، اور کوئی مسئلہ؟ وہ ذرا رکا، مگر زمر نے دوبارہ سے شکریہ کر کے فون رکھ دیا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بیچارے پرانے اسٹوڈنٹس کتنی عزت کرتے ہیں، کاش میڈم یاسمین بھی عزت کروانا جانتی ہوتی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، کبھی کبھی آرزو کے صحرا میں آ کے رکتے ہیں قافلے سے۔ صبح حنین حسب عادت بھاگم بھاگ اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ زومر اور سیم بالکل تیار اس کے انتظار میں دروازے پہ کھڑے تھے۔ ادھر وہ آئی، ادھر گھنٹی بجی۔ زومر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان باہر کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، سن گلاسز لگائے، ہاتھوں میں لمبا سا ڈبہ۔ حنین یوسف۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ایک طرف ہوئی۔ کاردار صاحب نے بھجوایا ہے، وہ ان کا کوئی ملازم تھا۔ پیکٹ حوالے کر کے مؤدب سا پلٹ گیا۔ باہر اس کی کار کھڑی تھی۔ حنین قدرے حیران، قدرے الجھی ہوئی ڈبہ لے کر اندر آئی، گول میز پہ اسے رکھا۔ سب ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس نے ذرا تذبذب سے ڈھکن اٹھایا اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی۔ نیا نکوٹ، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، آئی فون، آئی پوڈ، ہر جدید آلہ الگ الگ ڈبے میں تھا، اور ان کے اوپر ایک نوٹ: میں کسی کا احسان نہیں بھولتا، اورنگزیب۔ زمر نے نوٹ پڑھا۔ ندرت نے آہستہ سے اسے بتایا کہ وہ کون ہے۔ فارس کا وہ کزن ہاشم جس کا سعدی اکثر ذکر کرتا رہتا ہے۔ اوکے، وہ حنین کے تاثرات دیکھنے لگی، جو اب شوق سے نکل کر خوشی خوشی سب کھولنے لگی۔ ندرت البتہ چپ ہو گئی۔ اتنے مہنگے مہنگے تحفے، یہ ہمیں نہیں رکھنے چاہیے۔ زمر سیم کو لے کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ان کی اتنی ذاتی سی گفتگو میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نکلتے ہوئے اس نے حنین کی آواز سنی، امی یار کیا ہے؟ میں نے ان کا لیپ ٹاپ ٹھیک کیا ہے، وہ شکریہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے کیسے واپس؟ وہ باہر آ گئی۔ جب ہنا کار میں آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو اپنی امی کا موبائل کان سے لگائے بات کر رہی تھی۔ زمر کو معلوم تھا کس کی کال ہوگی۔ اس کی آدھی رات ہوگی ہنا۔ اس نے مسکرا کر کہتے کار اسٹارٹ کی، مگر وہ سنے بغیر پرجوش سی تفصیلات بتا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ سلور کلر کا ہے اور آئی پوڈ۔ میری بات سنو ہنا، تم یہ سب واپس کر دو۔ وہ نیند سے اٹھ چکا تھا اور اب مکمل الرٹ تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ زمر نے ڈرائیو کرتے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ یہ سب میں تمہیں لے دوں گا، اور اگر تب میں آپ کو واپس کر دوں تو آپ کو کیا لگے گا بھائی؟ انہوں نے کوئی غریب رشتہ دار سمجھ کر ترس کھا کر نہیں دیا، میں نے ان کا کام کیا تھا، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر میں تحفے کی لالچ ہوتی تو جب وہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک جا رہا ہوں تمہیں کچھ چاہیے، تو ہر دفعہ یہ کہہ کر انکار نہ کرتی کہ سوری انکل، میں بغیر وجہ کے تحفہ نہیں لیتی۔ او اچھا، وہ واقعی سمجھ گیا۔ اوکے تم رکھ لو، اب مجھے سونے دو۔ حنین نے فون رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ پھر قدرے الجھتے ہوئے زمر کو دیکھا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا تحفہ دے تو آپ رکھ لیں گی؟ وہ اپنے عمل کی صفائی چاہ رہی تھی۔ زمر کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے گیئر سے پچھلا خانہ کھولا اور کچھ نکال کر اس کی گود میں رکھا۔ سیاہ مخملی ڈبی اور ایک طے شدہ کاغذ۔ حنین یوسف سن رہ گئی۔ کل صبح یہ کسی نے مجھے کوریئر کیا تھا، پڑھو۔ حنین کا چہرہ فک ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زمر کی شکل دیکھی۔ وہ پرسکون ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے کاغذ اٹھایا، جولری تک ٹھیک تھا۔ ماموں سے لو لیٹر کی توقع نہیں تھی۔ کاغذ کی تہیں کھولی۔ پہلے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کلاس میں کبھی، یہ آپ پہ اس سے زیادہ سوٹ کرے گی جو آپ پہنتی ہیں۔ اسے لو لیٹر کہتے ہیں، اس سے اچھا لو لیٹر تو لنکن بروز لکھ لیتا۔ ماموں کی صفائی وہ صاف پہچان گئی۔ خوف زائل ہوا، الجھن سے سر اٹھا لیا۔ کیا آپ یہ نوسپن رکھیں گی؟ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم نے تو ابھی اسے کھولا ہی نہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا۔ ناک کو انگلی سے چھوا۔ اگر کسی کا اتنا سینس ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نوسپن زیادہ اچھی لگے گی۔ اب دیکھیں میرا گیس ٹھیک نکلتا ہے یا؟ کہتے ساتھ ڈبی کھولی۔ ہیرے کی لونگ سامنے تھی۔ حنین نے فاتحانہ دیکھا، کہہ کر شانے اچکائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کس نے بھیجا ہے؟ ذرا احتیاط سے پوچھا۔ اتنے بیجز پڑھائے ہیں، سینکڑوں سٹوڈنٹس گزرے، مگر بہت کم لڑکیوں کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ انہی میں سے کوئی ہوگی؟
हुनैन का हलक तक कड़वा हो गया। तो अब आप क्या करेंगी? इस करियर कंपनी पर जाकर वापसी का पता लेने की कोशिश करूंगी। आखिर उन्होंने भी कैसे डायमंड ज्वेलरी करियर होने दी। फिर इसको वापस कर दूंगी क्योंकि मैं स्टूडेंट से तोहफे नहीं लेती, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। तो फिर मैं भी कारदार साहब को ये सब वापस कर देती हूँ। मेरे भी कुछ असूल होने चाहिए। बात खत्म। हुनैन ने जरा हफ्की से कागज डिब्बी में रखा, डिब्बी वापस रखी और बाहर देखने लगी। जुमर ने गहरी सांस ली। हुनैन और अपने दरमियान ताज़ा ताज़ा तकल्लुफ की खलीज में आने वाली कमी को एक असूल के पीछे। ओहो, असूलों में तरमीम हो सकती है, अपनों के लिए सब कुछ हो सकता है। ओके, मैं इसे रख लेती हूँ। हुनैन महज सर हिलाकर बाहर देखती रही। जुमर ने अचंभे से उसे देखा। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने गड़बड़ाकर जबरन सीधा किया और गर्दन दाएं बाएं घुमाई। नहीं तो, और मजीद रुख फेर लिया। स्कूल में वो दोनों एक स्तून के साथ खड़ी हुई थी, निगाहें गेट पे मरकूज थी। हमें सिर्फ उनका एड्रेस चाहिए या कोई दूसरी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। वो रही सबरीना। उसने अंदर आती लड़की की तरफ इशारा किया, फिर बेचैनी से जुमर को देखा। मगर आप उसका नंबर पता कैसे हासिल करेंगी? इसके लिए तो आपको रिकॉर्ड रूम में जाना होगा या स्कूल के डेटाबेस सिस्टम। कहाँ जा रही हैं आप? वो जो सतून की ओर से निकल कर जाने लगी थी, हुनैन के हड़बड़ाने पे रुक कर उसे देखा, हल्का सा मुस्कुराई। सबरीना से उसका पता लेने और हक्का बक्का खड़ी हुनैन को छोड़कर जरा आगे आई। तब तक सबरीना बरामदे तक आ चुकी थी। हुनैन फौरन घूम गई, समात वहीं लगी थी। जुमर सबरीना के पास से गुजरने लगी, फिर इसका चेहरा देखकर रुकी और खुशगवार हैरत से इसे पुकारा। अरे सबरीना, मैडम यास्मीन की बेटी हो ना आप कैसी हो? मैडम कैसी हैं? सबरीना रुकी, जरा उलझा उलझा सा मुस्कुराई। जी मैं सबरीना, आप? डोंट टेल मी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? बचपन में तुम कितनी हेल्थी थी, मगर अब ज्यादा प्यारी हो गई हो, अम्मी की तरह। अभी जॉब कर रही हैं? हाँ जी अम्मी, वाइस प्रिंसिपल। कितनी आउट ऑफ टच हो गई हो। मैं भी दुबई चली गई थी ना, अभी भतीजी के एडमिशन के लिए आई थी। ऐसा करो, मुझे अपना नंबर दे दो। कंधे पे टंगे परस से जल्दी जल्दी नोटबुक और कलम निकाल कर उसे थमाया। लैंडलाइन भी दे देना और एड्रेस भी दे दो। मैं मैडम से मिलने आऊंगी किसी दिन। सबरीना को सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। वो कागज पे अल्फाज घसीटने लगी। जब वो दूर चले गई तो जुमर सतून तक वापस आई। कागज को नैन के सामने लहराते हुए फातिहाना नजरों से उसे देखा। वो वाकई मुतहैयर खड़ी थी। तुमने अभी मेरी ये वाली साइड देखी नहीं थी हन्ना? वाकई जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर वो हैरान परेशान असेंबली के लिए भागी, मगर ठहर कर मुड़ी। ये नाक पे उंगली रखी, आप पे वाकई सोच नहीं करती, और भाग गई। जुमर ने कार में वापस बैठते हुए लम्हे भर को आईने में अपना चेहरा देखा। सोने की बाली जैसी नथ क्या वाकई इस पे सूट नहीं करती? हम्म, उसको मायूसी हुई। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। शाम की ठंडी हवा में दरख्तों के पत्ते सरसराते हुए मौसीकी बखेर रहे थे। सादी छोटे छोटे कदम उठाता उस खूबसूरत घर के सामने रुका। जंगल का छोटा सा गेट धकेल कर खोला और सब्जाजार पे आगे चलता आया। खुला सा लॉन, इस तरफ पोर्च, वहां से दीवार खमदार मुड़ती। वो मोड़ मुड़कर दाहली हिस्से की तरफ आया तो एकदम ठचक कर रुका। हाशिम की बीवी शरीन वहां खड़ी थी, शादी की तरफ पुश्त। दाहली दरवाजे पे निगाह रखे वो झुंझलाई हुई मोबाइल पे बात कर रही थी। हाशिम को पहले ही मुझ पर शक है, और अब तो उसकी माँ भी इधर है। मैं रोज रोज तुमसे मिलने नहीं आ सकती। कजन हो तो कजन बनकर रहो। मैं बस चंद सेकंड ही थे। सादी की समझ में नहीं आया कि मुड़े या आगे चलता जाए, और तभी शरीन किसी हसास के तहत पलटी। फर फर चलती जुबान रुकी, चेहरा फक हुआ। एकदम कान से लगा हाथ फोन समेत पहलू में गिरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वो सर झुकाकर सरसरी सलाम करता दरवाजे की तरफ बढ़ा। वालेकुम। मैं बहन से बात कर रही थी, वो मुस्तरिब सी बोली। वो अनजाना बनकर सॉरी कहता रुका। शेरीन चुप हो गई। मिसेस जवाहरात अंदर है? हाँ। जल्दी से आगे आई, दरवाजा खोला और हलक के बल चलाई। मैरी, मैरी, मैरी एनजीओ दौड़ती आई। शरीन ने इशारा किया। वो फौरन सादी को अंदर ले गई। शरीन डोर स्टेप पे खड़ी अब बेचैन सी इसको जाते देख रही थी। स्याह फार्म हाउस कीपर से निकलते दिखाई दी तो उसने इसे रोका। सुनो, ये लड़का कौन है? ये सादी है, नौशेरवां का दोस्त। ओह, फारिस का भांजा। हाशिम जिक्र करता था। वो अंदर चली आई।
जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काटा। जवाहरात स्टडी में है। वो स्टडी में थी, लाउंज की बजाय, यानी इस लड़के को उसी ने बुलवाया था। ओ नो, अगर उसने कुछ बक दिया तो। वो फिक्रमंदी से स्टडी के दरवाजे तक आई। लकड़ी का साउंड प्रूफ दरवाजा बंद था। वो दोनों अंदर थे अब। फिर एक ख्याल जहन में लपका। वो घर से बाहर आई, इमारत की तरफ से घूमकर स्टडी की खिड़की के साथ रुकी। लबों पे मुस्कुराहट आ ठहरी, अंदाज दुरुस्त था। जवाहरात खिड़की खोलकर बैठने की आती थी और इस वक्त भी वो खिड़की के सामने बैठी थी। सादी उसके मुकाबिल कुर्सी पे था। दोनों के दरमियान में मेज थी जिस पे ताज़ा फूलों का गुलदस्ता था। जवाहरात अंग्रेजी तर्ज के लिबास में मलबूस कोहनी कुर्सी के हाथ पे टिकाए 2 उंगलियों से लॉकेट का हीरा छेड़ती मुस्कुराकर उसको सुन रही थी। शरीन दीवार के साथ लगी करीब सी रकाई, कान गुफ्तगू पे लगे थे, अपना नाम सुनने के खौफ में। हमारे डिपार्टमेंट्स अलग हैं। मैं इसका ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता, मगर पिछले दिनों कुछ दोस्तों से ये सब पता लगा तो मैंने सोचा। साथ ही शाने उचका दिए। मैं आ गई हूँ, सब संभाल लूंगी। जवाहरात ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सब सुनना चाहती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने घर में भी ड्रग्स रखी होगी? मुझे नहीं मालूम, शायद कमरे में हो। मैं यहाँ कम ही आता हूँ, मगर आप उसे प्यार से समझाइएगा। वो फिक्रमंद भी था। जवाहरात ने मुस्कुराकर सर झटका। कहते हैं खुदा ने आसमानों से 4 किताबें उतारी और फिर 5वां डंडा उतारा। जो उनसे नहीं मानता वो उससे मानेगा। फिर भी अच्छा, मैं शेरू से मिल लूं। वो इजाज़त चाहता उठ खड़ा हुआ। जवाहरात ने उसी तमकनत से इस बात में सर हिलाया। मुझे खुशी है कि तुम उसका ख्याल रखते हो। शेरीन कदरे हैरान ही वहां से हटी। चेहरे पे उलझन थी, अल्फाज टूट टूट कर सुनाई दिए, मगर अपना जिक्र नहीं था। वो कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही, फिर अंदर वापस आ गई। अब शेरू के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था। करीब एक शोकेस दीवार से लगा था। वो वहीं खड़े होकर एक मैगज़ीन बज़ाहिर उलट पुलट करने लगी। वो अंदर काउच पे बैठा था, बार बार घड़ी देखता। दोनों अभी यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे थे। नौशेरवां घर के कपड़ों में हमेशा की तरह बेनियाज सा लग रहा था। क्या तुम मम्मी से मिले? अजली लापरवाही से कहते शेरू ने रूम फ्रिज से सॉफ्ट ड्रिंक के 2 कैन निकाले। एक उसकी तरफ उछाला और दूसरे में खुद दांत गाड़ दिए। सादी ने कैच करके साइड पे रख दिया। उसे जल्द वापस जाना था। हाँ, उन्होंने ही बुलाया है। पिछली दफ़ा उनके आने पे मैं मिलने नहीं आ सका था, तो उनका शिकवा बनता है। उसने साफ गोई से बताया। मम्मी भी ना, बड़ी पॉजेसिव है। शेरू ने गर्दन पीछे फेंक कर घूंट पड़ा, फिर सीधा हुआ। लो ना। ऊहूं, मैं चलता हूँ। सादी की नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ी। ओह शेरू, तुम और हुनैन इस गेम का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? हफ्ते बाद लगाई है। सारा दिन पढ़ पढ़ कर दिमाग खाली हो जाता है। सादी ने मुड़कर दरवाजे को देखा। यहाँ से आधा लाउंज नजर आता था। शेरीन नहीं दिखाई देती थी। ये तुम्हारी भाभी थी ना, ब्लॉन्ड बालों वाली? बाहर खड़ी शेरीन के एसाब तन गए, हमें बीच गई। लो, कोई ब्लॉन्ड नहीं है वो। बाल डाई करवाती हैं। हर तीसरे महीने यहाँ से 500 पाउंड का हेयर ड्रू करवाती हैं। वो फिर से बोला। वो फिर से हंसा। किस तरह की है तुम्हारी भाभी? सरसरी सा पूछा। सुबह सुबह इतना मेकअप करके कमरे से निकलती है, फिर सारा शहर घूमती है, भाई का पैसा बेतहाशा झोंकती है, सोनिया का ख्याल भी नहीं रखती, भाई से अक्सर झगड़ा रहता है। तुम्हें कैसी लगी? गर्दन पीछे करके घूंट भर के वो कह रहा था। अच्छी है। वो जाने के लिए आगे बढ़ गया। तब तक शेरीन अपने कमरे में गायब हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके वो बिस्तर के किनारे आ बैठी। चेहरा एहसास हद तक से सुर्ख पड़ रहा था। आंखों में इज़्तिराब, परेशानी, गुस्सा सब था। वो बेचैनी से कमरे में चक्कर काटती रही। फिर काफ़ी देर बाद बाहर निकली तो घर में खूब शोर मचा था। मैंने तुम पे एतबार किया, मगर तुम इस काबिल नहीं थे। बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। वही मिजाज, वही गुस्सा, वही आदतें। एक वो फारिस काम था तुम्हारे बाप की कॉपी। उसे गन्स का शौक है, और तुम्हें तुम्हें इसका। शेरीन हैरान मगर मुहताज सी कदम कदम चलती शेरू के कमरे के दरवाजे तक आई। वो पूरा खुला था। अंदर शेरू शॉक्ड, शर्मिंदा, बुखराया सा खड़ा था और बार बार माँ को रोक रहा था, जो बफरी हुई शेरनी की तरह एक एक दराज खोलकर चीजें बाहर फेंक रही थी। शेरीन ने बाजू सीने पे लपेट लिए और जरा सुकून से देखने लगी। मम्मी प्लीज, मेरा दिल चाह रहा है अभी पुलिस को फोन करूं और कहूं कि इस ड्रग डीलर को आकर ले जाए मेरे घर से। ये मेरा घर है, सुना तुमने? ये मेरा घर है। वो चिल्लाती हुई वार्डरोब से कपड़े निकाल निकाल कर फर्श पे डाल रही थी। वो सफ़ेद सुरमई
बूटियों वाले पैकेट भी बाहर आ गिरे। शेरू ने सर झुकाया। मेरे बगैर तुम क्या हो? मेरे बगैर तुम्हारा बाप क्या था? ये उसकी सारी जायदाद, ये मेरी अता की हुई है। ये सब मेरा बाप छोड़कर मरा था। तुम्हारा बाप लेकर पैदा नहीं हुआ था। और तुम? किसी दराज की पुश्त पे बाजू लंबा करके हाथ डाला और 2 पैकेज बाहर निकालकर जोर से शेरू के पैर पे फेंके। तुम्हें आज मैं इस घर से बाहर निकाल दूं तो कहाँ जाओगे? सड़कों पे सोओगे और वहीं भीख मांगोगे। और अगर तुम्हारे बाप को ये सब बता दिया तो वो और तुम्हारा क्या हाल करेगा मालूम है? कमरा सारा बिखर चुका था। शेरू जुज़बुज़ सा खड़ा था। गुस्सा, पेशेमानी, बेबसी, सब जज्बात मिल गए। मम्मी को एकदम कैसे? ये औकात है तुम्हारी? जवाहरात ने झुककर सफ़ेद पैकेट उठाया और जोर से शेरू को दे मारा। वो इसके सीने से लगकर पैरों में जा गिरा। ये फ्यूचर है तुम्हारा? वो झुकी, मेज से अपना मोबाइल उठाया, चेहरे के सामने लाई। कैमरे के क्लिक क्लिक पे नौशेरवा ने हड़बड़ाकर सर उठाया। वो तस्वीरें उतार चुकी थी। मम्मी, आप क्या? मम्मी मत कहना मुझे, शेरनी उर्राई। अगले आधे घंटे में बगैर किसी मुलाजिम की मदद के तुम्हारे कमरे की एक एक चीज दुरुस्त जगह पे ना गई और ये सारी ड्रग्स तुमने आतिशदान में ना झोंकी तो मैं ये तस्वीरें तुम्हारे बाप और भाई को ईमेल कर रही हूँ। आधा घंटा है तुम्हारे पास। सोना तुमने? वो हील वाली सैंडल से गिरी चीजों को ठोकर मारकर शोला भार नजरों से इसे घूरती दरवाजे की तरफ बढ़ी। शेरीन फौरन पीछे हो गई और नौशेरवां चकरा गया। क्या आधा घंटा? मैं इतनी जल्दी? जवाहरात एड़ियों पे वापस घूमी। अब तुम्हारे पास 20 मिनट है। एक लफ्ज मजीद मुंह से न निकालो और ये 10 मिनट में बदल जाएंगे। सख्ती से घूर कर वो बाहर निकली और ठाह से दरवाजा बंद किया। नौशेरवां ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। फिर भी एहतियात चेहरा उठाकर घड़ी देखी। ओह नो! जल्दी से वो जमीन पे गिरी चीजें उठाने लगा। मगर मम्मी को शक कैसे हुआ इतनी अचानक? यूं बहार आई है इमसाल के गुलशन में सबा। पूछती है गुजर इस बार करूं ना करूं। बड़े अब्बा के लिविंग रूम में खामोशी का वक्फा बस चंद लम्हे को आया था। नुदरत अपना मद्दा बयान करके कदरे बेबसी से बारी बारी सास ससुर को देखने लगी। बड़े अब्बा चुप से हो गए। पहले फरहाना बेगम की तरफ देखा जो अगले ही पल कतियत से नफी में सर हिला रही थी। ये नामुमकिन है, हमारी तरफ से इनकार समझो नुदरत। फरहाना? बड़े अब्बा ने तंबीही अंदाज में उनको देखा, मगर कुछ मामलात में उनका जोर अपने शोहर पे बहुत चलता था और ये उन्हीं में से एक था। नहीं वे, ये नहीं हो सकता। हम तुम्हारे भाई को नहीं जानते। ऐसे कैसे किसी को अपनी बेटी दे दे? वो अपनी नागवारी जब्त कर रही थी। मगर बड़े अब्बा इसको जानते हैं और आप वारिस से पूछ सकती हैं। वो लो, वो भी तो तुम्हारा ही भाई है, तरफदारी ही करेगा। हम सोच कर बताएंगे नुदरत। वो जरा बुलंद आवाज में बोले तो फरहाना खामोश हुई। नुदरत फीका सा मुस्कुराई, कदरे बददिली से सांस की भड़बड़ाहट देखी और अपना परस वगैरह समेटने लगी। वो मायूस थी और बड़ी अम्मी तैश में। उनके जाने की देर थी कि वो बड़े अब्बा पे बरस पड़ी। नुदरत की हिम्मत कैसे हुई अपने भाई का रिश्ता जुमर के लिए मांगे, जैसे हमारी हिम्मत हुई थी आपकी बेटी के भाई का रिश्ता नुदरत के लिए मांगने की। वो भी बड़े अब्बा थे, तहम्मुल और सकून से जवाब दिया। वो मजीद तिल मिला गई। तब मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी निकलेगी। बच्चों को भी अपनी तरह का बना दिया है, जुबान दराज। वो यतीम बच्चे हैं फरहाना, यतीमों को न डर बनाना चाहिए। वो बदतमीज नहीं है। बहरहाल हम नुदरत के भाई की तरफ रिश्ता नहीं देंगे। वो फजीला के बेटे में आखिर क्या बुराई है? उधर हाँ कर देते हैं। कब से वो जवाब मांग रहे हैं। फजीला भी तो नुदरत की रिश्तेदार है। उसका बेटा फारस से अच्छा नहीं है। रहने भी दे। फजीला मेरी अम्मी की तरफ से भी रिश्तेदार लगती है। हाँ। वो मजीद बिगड़ गई। आप जुमर से पूछ लीजिए फरहाना, दोनों रिश्ते बता दीजिए जो उसका फैसला हो। खिलाफे मामूल बड़ी अम्मी इस तजवीज़ पे खामोश हो गई। ठीक है, आप कुछ मत कहिएगा, मैं खुद जुमर से बात कर लूँगी। अगर उसने फारिस के लिए इनकार कर दिया तो फिर आप हमाद के लिए इनकार नहीं करेंगे। बड़े अब्बा ने इस बात में सर हिला दिया। अलबत्ता वो मुतफक्किर और मुतजब्ब थे। क्यों? इनकी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। जब फर्क सुबह पर चमकेगा तारा, हम भी देखेंगे। वो शाम बहुत सुहानी उतर रही थी। जुमर ने वस्त कॉलोनी में कार रोकी और गर्दन मोड़कर हुनैन को देखा। तुम्हें यकीन है तुम मेरे साथ आना चाहती हो? आज जुमर के 2 दिन का वक्त तमाम हुआ था और वो तैयार थी। पॉजिटिव। वो गर्दन अकड़ाकर बोली। माथे पे कटे बाल छोड़कर बाकी फ्रेंच पोटी में बंधे थे, फ्रेंच चोटी में बंधे थे और ऐनक के पीछे झांकती आंखों में बला का एतमाद था और मुस्कुराहट। ये लोग अच्छी लग रही है आप पे। साथ ही उसने जल्दी से जबड़ा सीधा कर लिया। जुम्मन ने थैंक्स कहकर डैशबोर्ड से
फूला हुआ खाकी लिफाफा उठाया, कार बंद की और बाहर निकल आई। घंटी बजाकर दोनों मुंतजिर सी गेट पे खड़ी थी। जुमर हुनैन से दराज कद थी, घुंघराले बाल जूड़े में बंधे और संजीदा चेहरे पे वो लौंग वाकई अच्छी लग रही थी। पुरसकून ठंडे तासुरात हुनैन अलबत्ता पुरजोश थी। खरामा खरामा चलते वो साहब गेट तक आए। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई हूँ, जुमर यूसुफ, मिसेस यास्मीन से मिलना है। उन्होंने बाहर झांका। किस सिलसिले में? अगर आप अगले 30 सेकंड में मुझे इज्जत से अंदर ना लेकर गए तो मैं ये कोर्ट ऑर्डर खाकी लिफाफा लहराया वापस जज के पास ले जाऊंगी और कहूंगी कि आपने कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। कल आपको जस्टिस सदीक के पास हाजिर होना पड़ेगा, तहीनी अदालत के जुमर में। और आप दरवाज़ा खोल रही हैं या मैं जाऊं? साहब की आंखें पूरी खुल गईं। अलबत्ता दरवाज़ा उन्होंने फिर भी कदरे तज़ब्ज़ब से खोला। अंदर बैठक नुमा ड्राइंग रूम में बैरूनी दरवाजे से ले आए। उन्होंने पायदान पे जूते उतारे थे। अंदर नरम कालीन था। जुमर ने पायदान को देखा और फिर अपने जूतों समेत चलती अंदर आई। टांग पे टांग रखकर सिंगल सोफे पे बैठी। हुनैन भी आने लगी। फिर निगाह ड्राइंग रूम की दीवार पे आला अकेडमी के शील्ड्स पे पड़ी। उसने रुक कर पायदान पे जूते उतारे और जुमर के करीब दूसरे सोफे पर आ टिकी। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, मिसेस यास्मीन को बुलाइए। जुमर ने घड़ी देखते हुए स्पाट अंदाज में साहब को मुखातिब किया। वो फौरन अंदर चले गए। मिसेस यास्मीन जल्द ही उनके हमरा आई। जुमर को देखकर कुछ उलझी हुई इस्तकबालिया मुस्कुराहट के साथ सलाम किया और बैठते बैठते हुनैन पे नजर पड़ी जो उनकी आमद पे खड़ी हो गई थी तो चौंकी। दोबारा जुमर को देखा। ये मेरी भतीजी है। वो सर्द आंखों के साथ उनको देखते हुए बोली। मैडम ने अब के जरा संजीदगी से हुनैन को गौर से देखा और अब घुटने मिलाकर बैठी थी। अलबत्ता गर्दन वैसे ही तनी हुई थी। आप किस सिलसिले में? मगर जुमर ने उनको सवाल पर पूरा नहीं करने दिया। वो साहब वापिस जा रहे थे। उसने उनको पुकारा। आप किधर जा रहे हैं? महमूदुल रहमान। जावेद साहब, सारी बात आपके सामने ही होगी। वो मुतजब्बब सी वापस आ बैठे। बीवी को देखा। वो मुश्तबा नजरों से जुमर को देख रही थी। पाकिस्तान पैनल कोड पढ़ा है कभी आपने? जी। एक्सटॉर्शन एक जुर्म है। आर्टिकल 384, 3 साल कैद या फिर जुर्माना या दोनों। ब्लैकमेल करना भी जुर्म है। आर्टिकल 387, 7 साल कैद या जुर्माना या दोनों। इस वक्त आप ये दोनों कर रही हैं और बिल्कुल भी मुझे दरमियान में मत टोकिएगा क्योंकि मेरी भतीजी के साथ ये दोनों जुराइम करने पे आप पे सजा वाजिब हुई है। आप इसको फोर्स कर रही हैं कि ये आपकी बेटी के लिए नोट्स बनाए वरना आप इसे स्कूल से निकाल देंगी। और शायद आपने अपने शोहर को नहीं बताया। महमूदुल रहमान साहब अचंभे से बारी बारी दोनों को देखते। ये सरासर झूठ है। आप मेरे ही घर में आकर मुझ पर ही इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? जुमा ने खाकी लिफाफा उठाया, कागज निकाले, शड़प से सामने रखे। महमूद साहब, आपने G11 में एक प्लाट पे नाजायज कब्जा कर रखा है। मिसेस यास्मीन जो जब्त तैश में अभी बहुत कुछ बोलने का इरादा रखती थी, एकदम सन्नाटे में रह गई। महमूद साहब चौंक कर उसे देखने लगे। आपके खिलाफ फैसला आया था और आपने फैसले पर स्टे ऑर्डर ले लिया था और ये जो दूसरे कागजात हैं ये मैं कल अदालत में जमा करवाऊंगी, जिसके बाद आपका स्टे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आगे जो होगा वो आप जानते हैं। ये बच्ची झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो फिर से आलमी तैश में आकर बोलने लगी। महमूद साहब यके बाद दीगरे कागजात को देख रहे थे और रंगत उठती जा रही थी। क्या सबूत है इसके पास कि मैंने ऐसा कहा है? अपने हाथों को देखती हनैन ने सर उठाया और आईफोन की स्याह स्क्रीन उनके सामने की। मैम, उस दिन की हमारी स्टाफ रूम की गुफ्तगू मैंने इसमें रिकॉर्ड कर ली थी। बड़े अदब से गुजारिश की। मैम को एकदम साफ सूंघ गया। बिल्कुल चुप हो गई। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि हम ये गुफ्तगू प्रिंसिपल साहबा को सुनवाएं, राइट? जुमर ने सादगी से सवाल किया। वो दोनों खामोश थे। चाय तो नहीं पिलवाएंगे आप? अगला सवाल मजीद सादगी से पूछा। देखें, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा अगले 5 मिनट वो इनको हाथ उठाकर समझाते रहे। माजरत, यकीन दहानी। मिसेस यास्मीन बिल्कुल खामोश बैठी रहीं। गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद करके जुमर ने सोचती नज़रों से हुनैन को देखा जो सीट बेल्ट बांध रही थी। ये फ़ोन तो तुम्हें कारदार साहब ने मैम से आखिरी गुफ्तगू के बाद नहीं दिया था? हुनैन ने शरारत से लब दबाए, नजरें उठाई। फूफो, मेरी भी एक साइड ऐसी है जिसे आप नहीं जानती। वो हंसकर कार स्टार्ट करने लगी। वैसे आप मेरी प्रिंसिपल से भी तो बात कर सकती थी, है ना? उसे अभी ख्याल आया। मैंने मसला हल करने का वादा किया था, मिसेस यास्मीन को तुम्हारा दुश्मन बनाने का नहीं। हुनैन के लब ओह में गोल हुए, फिर मुस्कुरा दी। थैंक्स। तुम्हारे फारस मामू का आज शाम तुम्हारी तरफ आना होगा। वो अमूमन वीकेंड्स पे आते हैं ना। मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए सोचा मुलाकात हो जाए तो अच्छा है। हुनैन ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा। वो पुरसकून सी ड्राइव कर रही थी।
वो शाम में आएंगे, कहा तो था। आप थोड़ा सा घर चल कर वेट कर लेंगी ना? श्योर। हुनैन सामने विंडो स्क्रीन के पार देखने लगी, उंगलियां भी मरोड़ती रही। फिर जरा की जरा झूमर को देखा। यहाँ रोक दे, पुदीना ले लूँ मैं। पुदीना क्यों? वो मार्केट के करीब कार ले गई। जब चटनी बनाऊंगी तो अम्मी को लाजमी पकोड़े बनाने पड़ेंगे, समझा करे ना? वो सब्जी की दुकान की तरफ आई और जरा ओट में खड़ी हुई कि दूर पार्किंग में मौजूद जुमर उसको देख ना पाए। जल्दी से मोबाइल पे, जिसमें अम्मी की सिम थी, कॉल मिलाई। मामू, आप इसी वक्त हमारे घर आ सकते हैं? नहीं, वो मसरूफ था। हुनैन ने फ़ोन कान से हटाकर उसे घूरा। अम्मी पकोड़े बना रही है, मैं डाइटिंग पे हूँ। उफ वो, फूफू आई हुई हैं, उनको कोई ज़रूरी बात करनी है। आपने नहीं आना तो ना आए, मैं कह देती हूँ कि वो आपसे फ़ोन पे ही बात कर ले। वो जलकर बोली। उम्मीद थी कि अब वो फ़ौरन हामी भर लेगा, मगर श्योर, उनके पास मेरा नंबर है। अब मैं काम कर लूँ? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकें, वो घबरा कर बोली। मैंने पप्पो से कहा है कि उनका पैगाम दे चुकी हूँ और आपने हामी भर ली है। अब मुझे झूठा साबित करना है तो मर्जी है। बाय। जल्दी से फ़ोन कर दिया और सब्जी वाले को पैसे देने लगी। हाँ, जुर्मे वफा देखिए किस किस पे है साबित। वो सारे खताकार सरदार खड़े हैं। शरीन ने दरवाज़ा खटखटाया, फिर धकेल दिया। शेरू काउच पे आड़ा तिरछा लेटा था, निगाहें फेर कर बिगड़े तासरात के साथ उसे देखा जो चौखट में खड़ी थी। बॉब कट, सुनहरे बाल, चूंच की तरह दोनों इतराफ में आगे को आते। आंखों में हमदर्दी थी। मुझे अफसोस है जो तुम्हारे साथ हुआ। बहुत शुक्रिया, उसने तल्खी से कहकर चेहरा फेर लिया। फिर चौंक कर वापस देखा। भाई को तो नहीं पता। मैं बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की पुश्त पे उसकी शिकायत लगाते हैं। मिसेस कारदार ने बता दिया हो तो वो अलग बात है। वैसे, वो उंगलियां बालों में ऊपर से नीचे लाते हुए सोचकर कहने लगी, उनको एकदम कैसे पता चल गया कि ड्रग्स तुम्हारे कमरे में ही होगी? लो, मम्मी के लिए चेहरे पढ़ना क्या मुश्किल है? तुम्हारा चेहरा तो आते साथ ही पड़ चुकी थी कई दफा। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो ठीक बैठी थी स्टडी में। फिर अचानक जरा वक्फा दिया। तुम्हारे दोस्त के जाते ही इनको क्या हो गया? नौशेरवा ने चौंक कर उसे देखा। शादी के जाते ही? हाँ, वही तुम्हारा दोस्त। काफी देर बैठा रहा मम्मी के साथ। अच्छी गपशप है उसकी तुम्हारी मम्मी से। वहाँ भी उसका जिक्र होता रहता है। मम्मी का तो आने का प्रोग्राम भी नहीं था। ये तो हम शाम की चाय पी रहे थे जब मम्मी को कोई मैसेज आया, शायद उसी का था, तो उन्होंने फौरन आने का प्लान बना लिया। शायद कोई ज़रूरी बात होगी जिससे मम्मी को मतला करना ज़रूरी होगा। बहुत समझने वाले अंदाज में सर हिलाती वो वापस पलटी। फिर ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा, आंखें सुकेड़ कर काफ़ी हमदर्दी से। शेरू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने जैसों से दोस्ती करनी चाहिए? कहाँ तुम, कहाँ वो? और बाहर चली गई। नौशेरवां उलझा उलझा सा उसे जाता देखता रहा। फिर एकदम उठा। शेरीन ने किचन से झांक कर देखा। वो मम्मी के कमरे की तरफ जा रहा था। वो पुरसकून सा मुस्कुरा दी। शेरू के दोस्त का दाखिला तो इस घर में बंद हुआ के हुआ। नौशेरवां अंदर आया। जवाहरात बाथरूम में थी। मोबाइल बेड साइड पे पड़ा था। उसने एहतियात से बाथरूम के दरवाजे को देखते मोबाइल उठाया और पैगामात खोले। शादी के नाम से इक्का दुक्का पैगाम थे। वो सर झटकता फ़ोन रखने लगा। फिर किसी ख्याल के तहत रुका। बाथरूम का दरवाज़ा अब भी बंद था। वो फ़ोन हाथ में लिए चमकती स्क्रीन पर चंद बटन और दबाने लगा। जीमेल खोली। जवाहरात की मेल्स सामने थी। ज़रा सा सफ़ा ऊपर किया और ये रहा शादी की मेल्स का थ्रेड। ऊपर नीचे तमाम गुफ्तगू, गोया मुकालमा था। शेरू क्या कर रहा है आजकल? ड्रग्स तो नहीं ले रहा? किससे दोस्ती है? ड्रग्स तो नहीं ले रहा? पढ़ाई कैसी जा रही है? ड्रग्स तो नहीं ले रहा? जवाहरात के तवील सवाल और शादी के मुख्तसर जवाब। मगर जवाब बहरहाल जवाब होते हैं। जैसे जैसे पुराने पैगाम खुलते गए, उसका सारा खून सिमट कर चेहरे पे आता गया। लब भींच गए। वो तौलिए से बाल थपथपाती बाहर निकली तो छटक कर रह गई। शेरू का लाल बबू का चेहरा मोबाइल की लाइट में दहक रहा था। वो तौलिया फेंक कर करीब आई, नरमी से उसे पुकारा। क्या देख रहे हो? उसने शोलाबार निगाहें उठाई, स्क्रीन सामने लहराई। जवाहरात ने स्क्रीन को नहीं देखा। वो बेचैनी से उसका चेहरा देख रही थी। वो मेरी जासूसी करता था आपके लिए। शेरू, तुम दोबारा ड्रग्स नहीं लोगे। तुमने मुझसे वादा किया था। उसने शेरू का बाजू थामा। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, कितनी दफा बताऊं, मगर उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मोबाइल बेड पे फेंका और बाजू गुस्से से छुड़ाता बाहर निकल गया। जवाहरात ने फौरन फोन उठाया और सादी का नंबर निकाला। कॉल बटन पे हाथ रखा, फिर रुक गई। वो ड्रग्स नहीं लेगा, ये तसल्ली थी, तो दोस्तों के आपस के मामले में उसे पढ़ने की क्या जरूरत थी? ओहो, शान ने जरा उचकाकर उसने फोन परे डाल दिया। अब ना वो मैं हूँ, ना तू है, ना वो माज़ी है फ़राज़, जैसे दो साए तमन्ना के शराबों में मिले। गरमा-गरम पकौड़ों की महक सारे में फैली थी। ज़ुमर अपने महसूस सोफ़े पे बैठी थी, सीम इसके पैरों के करीब कारपेट पे ब्लॉक्स जोड़-तोड़ रहा था। हुनैन काफ़ी पुरजोश से बर्तन लगा रही थी। ज़ुमर को देखती तो शर्मा कर मुस्कुरा देती। वो भी मुस्कुरा देती। फ़ारस अभी-अभी आया था।
اور سوائے اسلام کے کچھ نہیں بولا تھا۔ سلام میں بھی وقفہ دیا کہ زمر کی لونگ دیکھ کر وہ ذرا سا رکا تھا، پھر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگا۔ آفس سے آیا تھا، کوٹ ٹائی سب ہٹ تھا۔ یہ اچھی لگ رہی ہے۔ ندرت کچن سے ادھر آئی تو صوفے سے کچھ اٹھاتے ہوئے زمر کی بدلی ہوئی لونگ دیکھی۔ حنین نے ذرا بلند آواز میں تبصرہ کرتے پلیٹیں لگائی۔ یہ پھپھو کو ان کی کسی پرانی اسٹوڈنٹ نے گفٹ کی ہے، ساتھ میں ایک نوٹ بھی تھا۔ میں نے بھی پڑھا وہ نوٹ۔ ویسے پھپھو، آپ نے اس کی لکھائی نہیں پہچانی؟ ماموں لینا۔ ساتھ ہی ماموں کو پلیٹ پکڑائی۔ اس نے بنا کسی تاثر کے سنجیدگی سے پلیٹ لے کر سائڈ پہ رکھ دی۔ پکوڑے ابھی کڑاہی میں تھے۔ نہیں، اتنا پیپر ورک ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ زمر سادگی سے ندرت کو قدرے آہستہ آواز میں بتا رہی تھی۔ ندرت دوبارہ کچن میں آئی تو حنین ساتھ چلی آئی اور کچن کا لاؤنج میں کھلتا دروازہ بند کر دیا۔ کڑاہی میں پکوڑا ڈالتی ندرت نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دروازہ کیوں بند کیا؟ تاکہ ہیرو ہیروئن سے اپنے پرپوزل پہ تبادلہ خیال کر لے اور آپ درمیان میں انٹری نہ دیں۔ دھواں لاؤنج میں جا رہا تھا۔ ایگزاسٹ چلا کر آستین موڑتی وہ چٹنی بنانے کھڑی ہو گئی۔ آج تم اس موئے کمپیوٹر اور علیشا کو چھوڑ کر کچن میں گھسی ہو، خیرت ہے؟ امی کی شکایت نظر انداز کر کے وہ سر جھکائے مسکراتے ہوئے چٹنی کوٹنے لگی۔ لاؤنج میں ٹی وی کا شور تھا، یا سیم کی خود سے کی جانے والی باتیں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی فارس۔ قدرے تذبذب سے اس نے آغاز کیا۔ ریموٹ رکھ کر رخ اس کی طرف کیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ ایک کیس کے سلسلے میں۔ وہ ذرا چونکا۔ اس نے سمجھا تھا شاید یہ کوئی اور معاملہ تھا۔ آپ کو تو پتا ہے، بعض دفعہ ایک وکیل استغاثہ میں ہوتا ہے اور جج ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جو دوسرے فریق کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا۔ رک رک کر الفاظ ادا کیے۔ فارس نے سر ہلا کر ساری بات ڈی کوڈ کی۔